शाम को 7 बजे जो है हाई अलर्ट मोड होना चाहिए। আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমি আছি পাকিস্তানের গিলগিত বালচিস্তানে এবং কিছুক্ষণ আগে পাকিস্তানের 4 জায়গায় হামলা হয়েছে। এইটা নিয়ে আমরা জানবো আরশাদ ভাই থেকে এবং কালকে সকালে কি হতে যাচ্ছে পাকিস্তানে সেটাও আরশাদ ভাই থেকে জানবো। আর আমাকে নিয়ে যারা চিন্তা করতেছেন, সেফ জায়গায় যাইতে বলতেছেন, তারা আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের নিয়ে দোয়া করেন। কালকে কি হতে যাচ্ছে এখন সেটাই জানবো এবং কোন কোন জায়গায় হামলা হয়েছে, কি হয়েছে, কতজন শহীদ হয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি আশা করব সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের নতুন একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর অনেকগুলো তথ্য রয়েছে আজকের এই ভিডিওর মধ্যে। তাই অনুরোধ করব যে না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। দর্শক, আমরা শুরুতে ভিডিওর কিছু অংশ বিশেষ আপনাদেরকে দেখিয়েছি। সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিওটি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। তাই অনুরোধ করব যে না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তাহলে এরকম লেটেস্ট আপডেট ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, আপনাকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তো চলুন বিস্তারিত ভিডিও দেখে নিই, তারপর ভিডিও শেষে আলাপ আলোচনা করব। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে সঙ্গে থাকার চেষ্টা করবেন। शाम को 7 बजे जो है हाई अलर्ट मोड होना चाहिए। আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমি আছি পাকিস্তানের গিলগিত বালচিস্তানে এবং কিছুক্ষণ আগে পাকিস্তানের 4 জায়গায় হামলা হয়েছে। এইটা নিয়ে আমরা জানবো আরশাদ ভাই থেকে এবং কালকে সকালে কি হতে যাচ্ছে পাকিস্তানে সেটাও আরশাদ ভাই থেকে জানবো। আর আমাকে নিয়ে যারা চিন্তা করতেছেন, সেফ জায়গায় যাইতে বলতেছেন, তারা আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের নিয়ে দোয়া করেন। কালকে কি হতে যাচ্ছে এখন সেটাই জানবো এবং কোন কোন জায়গায় হামলা হয়েছে, কি হয়েছে, কতজন শহীদ হয়েছেন। भाई আরশাদ ভাই শুন रहे हैं कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ। अभी क्या हालत है पाकिस्तान का, क्या हो रहा है और कल सुबह क्या होने जा रहा है? सर पहले मैं आपको पाकिस्तान के हालात बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर आज दोपहर से ही लोगों को मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। जो वहां के लोग हैं, जो वहां पे रहते हैं, उन लोगों की सिम के ऊपर हर बंदे को मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि सुबह 7 बजे जो है वो शाम को 7 बजे जो है हाई अलर्ट मोड होना चाहिए कि आप लोग घर की लाइटें बंद हो जाएंगी। 7 बजे पूरे हिंदुस्तान की लाइटें बंद हो जाएंगी और 7 बजे हाई अलर्ट मोड है कि तमाम तर लोग सेफ जगहों पे चले जाइएगा, अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में अंदर रहिएगा, बाहर कोई मत निकले, क्योंकि 7 बजे इन्होंने अलार्म बजाना है। जो जंग से पहले अलार्म बजाया जाता है, हूटर जिसको कहा जाता है, वो बजाया जाता है, तो उसका आगाज इन्होंने कर दिया है। और आज देखिए अभी अभी जब हम आप बात करें, पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे अटैक किया गया इनकी तरफ से, रॉकेट लॉन्चर डाले गए। भावलपुर सेक्टर की तरफ से 3 लॉन्चर जो है वो डाले गए, जिनमें से एक मस्जिद के अंदर गिरा, जहां पे एक बच्चे की शहीद होने की इतला है और एक खातून, एक लेडी, वो भी जख्मी हो गई, एक मर्द भी जख्मी हुआ है। इसी तरीके से दोदियाल सेक्टर की तरफ चले जाएं तो वहां पे भी इन्होंने अटैक किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। 2 तैयारे इनके राफेल तैयारे 2 गिरा लिए हैं और एक इनका जो सेक्टर चौकी थी, वो सेक्टर चौकी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है। तो ये खबरें हैं फिलहाल, तो जो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। और कितने लोग शहीद हुआ अभी तक? अभी तक तो सिर्फ एक शख्स, एक बच्चे की शहीद होने की खबर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी देखभाल होगी, पता चलेगा। हॉस्पिटल से मुकामी लोग बताएंगे कि क्या हुआ है, कहाँ पे किस तरीके से। मैं आपको एक रिसेंटली एक वीडियो दिखा देता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो, जहाँ पे फायर वगैरह किए जा रहे हैं। मैं क्योंकि आपको लाइव में मैं दिखा रहा हूँ, जब जब ये हमला हुआ उसकी लाइव। हाँ, ये वीडियो मेरे पास है, मेरे पास है, सही है। ये वीडियो मेरे पास है, मैंने अपलोड किया। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारे जो मुकामी लोग हैं वो वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का अज़म बुलंद है, हम लोग पाकिस्तानी फौज के साथ हैं और अज़म हमारा बड़ा बुलंद है। देखिए लोग यहाँ पे मजे ले रहे हैं, बम ब्लास्ट आ रहे, बम और वो मतलब वो डाल रहे हैं वहां पे, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। কেয়া করে সবাই দোয়া করবেন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসলে কি বলবো, আমাকে নিয়ে কেউ চিন্তা করবেন না। খুবই খারাপ লাগতেছে আসলে পৃথিবীতে কি হচ্ছে। সব দেশের সাথে সব দেশের কোনো না কোনো ঝামেলা লেগে আছে। তো সবাই দোয়া করবেন পৃথিবীতে আবারও শান্তি ফিরে আসুক। আরশাদ ভাই, থ্যাংক ইউ আপকো। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। প্রিয় দর্শক, আমি মনে করি ইতিমধ্যে আপনি সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিওটি দেখে নিয়েছেন। কেমন লেগেছে আপনার কাছে সেটি কমেন্টস করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তাহলে এরকম লেটেস্ট আপডেট ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, আপনাকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকের ভিডিও এখানে সমাপ্ত করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। সে পর্যন্ত আপনাদের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি এবং বিদায় নিচ্ছি।
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।